ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो स्टार्ट करबा आज बुस्टर क्लास इकोनॉमी। मन रख, इकोनॉमी गोटे इंपोर्टेंट सेक्शन होचे सिविल सर्विस ऑफिस ओएस प्रीलिम एग्जाम। अप्रोक्सीमेटली मिनिमम हमको 10टी पाखापाखि क्वेश्चन आसे इंक्लूडिंग करेंट डाटा। मन रख पे जब आम किसी टॉपिक को सिलेक्टिव टॉपिक आम सारी दौचे डेफिनेटली आम 7 ରୁ 6 भाया स्कोर आराम से कर। तो मु बुस्टर क्लास आज इकोनॉमी तुमको स्टार्ट करुच्ची। टोटाल 7टा बुस्टर क्लास रही इकोनॉमिक्स पर। 7टा क्लास रे पूरा कंप्लीट हम तुम इकोनॉमी सेक्शन टा। से 7टा क्लास रे अप्रोक्सीमेटली 12 ରୁ 13टा टॉपिक को कवर अप करी जोटा कि तुम एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट रहा। ये समस्त बुस्टर क्लास आसंता मे मास भितर कंप्लीट हम। तुमकर जोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी जहाँ भी किसी अच्छे अलरेडी आज मॉर्निंग आज आफ्टरनून जोटा कि तुम सॉरी इवनिंग रे जोटा कि जो हिस्ट्री रो फर्स्ट क्लास अलरेडी मुझे तुमको पढ़े सारी। जस्ट खाली तुमको देखई दूचे तापर मु क्लास को स्टार्ट करी। जार पीडीएफ और रेकॉर्डिंग संपूर्ण अपलोड सरी तुम देखिपर। तुम सपोज रैपिड फायर जोटा कि पर्टिकुलर प्रिलिम बैच अच्छी तुम जीव समस्त फाइल से अच्छी प्री प्लस मेन हो GS1 को जीव। GS1 लिखा बुस्टर क्लास। बुस्टर क्लास हिस्ट्री जोटा कि आज मुझे पढ़ाई तार रेकॉर्डिंग क्लास विथ द पीडीएफ अपलोड सरी समस्त फाइल रे ओरिड हेनी कारण बहुत सारा पिला मेसेज करते। ठीक से तुमको ये जो बुस्टर क्लास लिखा गोटे इकोनॉमी और लिखा ज्योग्राफी जो दिन जो बुस्टर क्लास रहा ही अपलोड कर समस्ते बुझीपार। जो मैंने जॉइन कर बैच हो तुम प्री ओनली प्री रैपिड फायर हो कि प्री प्लस मेन हो कौन भी सब बैच अवेलेबल कर समस्ते क्लीयर अच्छे। नो इश्यू नो डाउट। तो स्टार्ट कर सेकेंड क्लास को। ओके थैंक यू। तो आज जो इकोनॉमी क्लास मुझे रखी तुम सहित आज गोटे से दुईट मुख्य टॉपिक डिस्कशन करी। गोटे अच्छी 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आ मन रख ये जो सेक्शन टा प्रत्येक वर्ष गोटे लेखा क्वेश्चन आसूची और ए वर्ष बहुत चांस अच्छे आ ऊपर क्वेश्चन आसबार। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे ये जो सेक्शन टा तुम बहुत इंपोर्टेंट रही। ओके तो स्टार्ट करबा आज क्लास को। एटा होची क्लास 1। क्लास 1 हम जहाँ कहे बुस्टर क्लास कहार ना इकोनॉमी इकोनॉमी। ओके तो आज मुझे तुम सहित पढ़ेबी 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके तो विगत दिन मानक आपको लेकिन क्वेश्चन आसी बहुत तो यहाँ इंपोर्टेंट प्रथम रखा मुझे कहे पे टू द पॉइंट जा बेस डीपली नहीं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड जे सर्वप्रथम ये जो 5 ईयर प्लान विषय क्या पाखे आइडियाज था। बॉम्बे प्लान गोटे होता जोटा कि 1944 तो तापर आसी। तो तुम 5 ईयर प्लान जोटा कि प्रथम फास्ट पर्सन जी कि इम्प्लीमेंट करते जहाँ ना जोसेफ जोटा कि तुमको मे बी स्टेटमेंट हिसाब से आसपे बस फास्ट मन थी जी कि जोसेफ सोवियत यूनियन जी कि सर्वप्रथमे आपको से इम्प्लीमेंट करते। जदि आम 5 ईयर प्लान कथा पढ़ुचे भारत में 5 ईयर प्लान सहित आउ गोटे रिलेटेड रोचे NDC। बेले बेले आपको फुल फॉर्म भी क्वेश्चन आसे जार ना हो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जहाँ आम कौन कहे NDC बोली कहे। ये NDC केबे स्थापन होता एनी आइडिया? मो सहित पार्टिसिपेट कले मजा लगे। ओके NDC केबे स्थापन होता 1952 मसीह 1952 रे NDC को एस्टाब्लिश कराइला। NDC रो साधारणतः काम होची कौन ना तुमर जो रोचे 5 ईयर प्लान रोचे आकु तदारक करबा एटा होची कहार काम रोचे NDC रो काम रोचे के। तो एठी आमे देखिबा जदि आमे 5 ईयर प्लान कथा हमको लक्ष्य करूछे जदि आमे 5 ईयर प्लान कथा लक्ष्य करूछे तो टोटल हमर केतोटी 5 ईयर प्लान हिची हाउ मेनी नंबर को 5 ईयर प्लान टोटली 12टा 5 ईयर प्लान हिची। को मसीह को मसीहा ना 1951 मसीहा टू 2017 पर्यंत बा 2017 मसीहा पर्यंत टोटल तुम केतोटी 5 ईयर प्लान हिची ना 12टी 5 ईयर प्लान हिची। तो ये जो 5 ईयर प्लान को तदारक करने मैनेज करने कौन था NDC जहाँ आम कहे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोली कहे। ओके आउ ये जो 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट होते प्रति 5 वर्ष थे प्रपोजल को लेकिन इम्प्लीमेंट कर जोटा कि टोटल 12टा 5 ईयर प्लान आमर ये आउ गोटे पॉइंट मुझे तुम सहित शेयर करे जोटा कि तुम जो 5 ईयर प्लान थिला। ओके जोटा कि 5 ईयर प्लान थिला जोटा कि परवर्ती अवस्था
ତା ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମର 1951 ମସିହାରୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତା ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନୀତି ଆୟୋଗ କରାଇଛି। ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ଓକେ କେବେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲା ନା 2015 ମସିହାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେଠୁ ହେଇଥିଲା 2017 ମସିହା ଠାରୁ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆମର କେତେ ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ଥିଲେ ନା 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା ବେଳେ ତୁମର ନୀତି ଆୟୋଗଟା 15 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା କି ଓଭରାଲି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡିଆ ଆମର ଆସିଗଲା ଯେ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ନୀତି ଆୟୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ବା ସରି ଆମର ଏନଡିସି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଏନଡିସି କାହାକୁ କହିବା, କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମର ଆସିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଷ୍ଟର କ୍ଲାସକୁ ନେବି ଜଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ମନରେ ବସିବ, କାହିଁକି ନା ପିଡିଏଫ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି, ମୋବାଇଲ ଆଗରେ ଥିବ, ସବୁବେଳେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ରଖିବ କ୍ଲାସ ପ୍ରତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବି, ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ୱିଥ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ରିକଲ୍ ମେଥଡ କହୁଛେ, ରିକଲ୍ ମେଥଡର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 100% ସକ୍ସେସ୍ ଦବ। ତାଥ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ପଚାରିବି, ଆଖି ବୁଝିବାର ଅଛି ବା ଆଖି ଖୋଲିବାର ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ସହିତ ରିକଲ୍ କରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ପଢିଲେ। ତ ଆମେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଢିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ନୀତି ଆୟୋଗ, ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ହେଲା ଏନଡିସି। ଏନଡିସି ସ୍ଥାପନ ହେଲା କେବେ ନା 1952ରେ। ଟୋଟାଲ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା 12ଟା ଅଛି, କୋଉ ଇୟରରୁ କୋଉ ଇୟର ନା 1951ରୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନୀତି ଆୟୋଗ 2015 ମସିହାରେ ଆସିଲା, ବଟ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି ହେଲା କେବେଠାରୁ 2017 ମସିହା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଓଭରାଲ ଆଇଡିଆ। ମନେ ରଖିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି 12ଟା ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି 2022 ମସିହା, 2023 ମସିହା, 2024 ମସିହାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଚାଲିଲା ଯେ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦବ, ଏ ଟପିକଟା କେଉଁ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ମେ ବି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ତମକୁ କଲମ ଏ କଲମ ବି କରିଦବ, ଏପଟେ 3ଟା ଟପିକ କହିବ, ସେପଟେ ଇୟର କହିବ, ତମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ କହିବ ଯେ କେଉଁ ଇୟରରେ କୋଉ କୋଉ ଟପିକକୁ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଆମେ ସବୁ ଟପିକକୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ୱେରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ମନେ ରଖ ଆମର ଯୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା 51ରୁ 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନେ ରଖ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଯିଏକି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ କାହାର ମଡେଲକୁ ବେସ୍ କରିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା କାହାର ମଡେଲକୁ ବେସ୍ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖ ତୁମର ହାରାର୍ଡ ଡୋମାର ମଡେଲ, ହାରାର୍ଡ ଡୋମାର ମଡେଲ। ତ ଏ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏନି ଆଇଡିଆ? ସେ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଭାକରା ନଗର ଡ୍ୟାମ୍, ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ମେନସନ ହେଇନି, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ଯେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ମନେକର ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଭାକରା ନଗର ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ସକ୍ସେସଫୁଲ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଯେତିକି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କରେ। ଓଭରାଲି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା। ଓକେ, ଭାକରା ନଗର ଡ୍ୟାମ୍, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସେଇ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ ଯୋଉ ମଡେଲିଂ ଦେଇଥିଲା କିଏ, ସେ ହାରାର୍ଡ ଡୋମାର ମଡେଲିଂ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଯାଉଛେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟି କେବେ ଆଫ୍ଟର 5 ଇୟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 56ରୁ 61 ରହିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ର ମଡେଲିଂ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ କାହାର ଲିଡରସିପ କହିପାରିବା, ପିସି ମହାଲାନବିସ। କ'ଣ ଆସିଲା? ପିସି ମହାଲାନବିସ। ତ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ରାପିଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଦ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର। ଦେଖ ରାପିଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର, ଓକେ। ଏ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ତିଆରି ଥିଲା, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ରୁହେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପଢେଇଥିଲି, ଯେ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ତିଆରି ଥିଲା, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍। ଏବେ ଯେ ଥାର୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍, ଯେ ଥାର୍ଡ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଏ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 61ରୁ 66 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଏଟା এই ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ନା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର
इम्प्रूवमेंट होता है समय प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हो ए समय आम पाई तो आफ्टर 3 फाइव प्लान 3 टी 5 प्लान ए समय पंचायत इलेक्शन ना पंचायत राज होता है समय आफ्टर 3 5 प्लान आम कथि कौन आसला ना प्लान हॉलिडे जे कहीं प्लान हॉलिडे आसला तुमरो 3rd 5 प्लान जेतु फेल्योर हैला तो फेल्योर हैला परे आमे टिके ब्रेक लेबाक चाहिए जे एक्चुअली आमे प्लान हॉलिडे करबा जे ए समय हमको आउ कोन करबार अछि दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट प्लान हॉलिडे केते वर्ष पय हितला 3 वर्ष पय 1966 रु 69 पर्यंत 1966 रु 1969 पर्यंत तुमानकर कोन हेतला ना प्लान हॉलिडे हेतला जोटा कि एग्जाम रे बहुत रिपीट करछि मे बी एटा आसपारे जस्ट विजुअलाइजेशन ये स्किल को यूज करबा क्लास में बर्तमान सुधा आमे कोन पढले फास्ट 3टी पॉइंट नीति आयोग 5 ईयर प्लान एनडीसी एनडीसी ए 3टी पॉइंट अपडेट क्लियर है एनडीसी केबे हला एनडीसी 1952 5 ईयर प्लान केटा अछि ना 12टा 5 ईयर प्लान अछि सर्वप्रथम केबे हेतला 1951 लास्ट केबे हेतला 19 सॉरी 2017 मसे हेतला जस्ट विजुअलाइजेशन विथ रिकॉल एटा इज सक्सेस रो मेन पॉइंट जोटा कि खाली पढ़ी दो कि आम विजुअलाइजेशन करू ना रिकॉल करू सो दैट से आमको गोटे जिनस मन रहे ना कि यदि नीति आयोग कथा कहबा बट एटा कहा को रिप्लेस करछि ना 5 प्लान को रिप्लेस करछि एटा 15 वर्षीय योजना ओके जोटा कि 2017 मसिया एटा को लागू होइतिला बट किंतु एप्लीकेशन केबे इंप्लीमेंट होइतिला 2015 मसिया आसीतिला तो 17 मसिया एटा कार्यकाली होइतिला अच्छा तापर हम देखिबा 3टी 5 प्लान फर्स्ट सेकंड थर्ड फास्ट कहार मॉडल फास्ट का हरा डोमान मॉडल अच्छा ओके थैंक यू अच्छा सेकंड कहार मॉडल रहिला सेकंड पीसी बहरान बेस ओके थर्ड कौन आसला ना थर्ड तुम जो रहिला से सब कौन इंपोर्टेंट पॉइंट रहिला ना पंचायत इलेक्शन रहिला हम इंपोर्टेंट एटा फेल्योर एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट देता इंडस्ट्री पई को 5 प्लान इंडस्ट्री सेक्टर रो पई क्यों 5 प्लान थिला पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर डेवलपमेंट पई क्यों 5 प्लान थिला सेकंड 5 प्लान ओके तो सेठी जिनिस मन रखियो आमर जो राउरकेला स्टील प्लांट अच्छे ना जो राउरकेला स्टील प्लांट से समय एस्टाब्लिशमेंट होता तो 3 वर्ष पर आसला कि रोलिंग प्लान सॉरी प्लान हॉलिडे केबे जाए 1966 रो 1969 पर्यंत 3 वर्ष थिला प्लान हॉलिडे पूरा विजुअलाइजेशन क्लियर पूरा दिमाग पूरा शांत रहिला ए भला एरिया में जिबा चलो तो एबे जिबा फिफ्थ रे कोन इंपोर्टेंट अछि देखो फिफ्थ बेलू को प्रधानमंत्री चेंज होते प्रथम 3टा बेलू के नेहरू को पाइछे तापर आछन किसे ना इंदिरा गांधी ओके ए समय छि एटा कहा को बेस कर हिची ओ फ्रेमवर्क को फिफ्थ सॉरी फिफ्थ को फोर्थ सॉरी फोर्थ मु मिस्टेक फिफ्थ को फोर्थ गाडगिल ओके GADGIL ओके फॉर्मूला को बेस कर एटी हेतला ए समय आउ गोटे इंपोर्टेंट कोन हेतला 14टा बैंक नेशनलाइज हेतला काहे कि ए क्वेश्चन रिपीट करछि फर्स्ट टाइम प्रायोराइजेशन ऑफ सोशल जस्टिस ए समय प्रथम कोन इंपोर्टेंस दियथला सोशल जस्टिस फिलहाल ए 5 प्लान टा कोन थला गोटे फेलोर 5 प्लान थला ओके तले 5 रे कोन इंपोर्टेंट रहला फोर 4 नंबर 5 प्लान रे कोन इंपोर्टेंट रहला प्रथम फर्स्ट कोन रहला कहा को बेस करे गाडगिल फ्रेमवर्क को केतरा बैंक नेशनलाइज हिची केतरा बैंक नेशनलाइज हिची 14टा बैंक नेशनलाइज हिची अच्छा अच्छा ए समय रे प्रथम गोटे न्यूक्लियर टेस्ट हेतला एटा मु लेखि बट सेटा मु क्लास रे कहे हां न्यूक्लियर टेस्ट हेतला त ना कोन थिला एनिवन आंसर नी स्माइल बुद्ध एटा को लेखि नहो स्माइल बुद्ध जोटा कि ए समय तुमर हेतला स्माइल बुद्ध फोर्थ 5 प्रो ओके चलो जीवा फोर्थ 5 प्लान सॉरी फिफ्थ 5 प्लान फिफ्थ 5 प्लान टा गोटे इंपोर्टेंट 5 प्लान थिला कहीं कि ना से समय रे हम सॉरी ओके से स्माइल बुद्धटा फिफ्थ हबो ना मु भूल कहि देली जोटा कि एटा फिफ्थ रासियो मु माने ये रे कहि देली फोर्थ प्लान एटा फिफ्थ रासियो
बट चेक करियो मो तरफ रहुछि फिफ्थ। हाँ ग्रीन रिवोल्यूशन टा तुमर फोर्थ फाइव प्लान। हाँ एटा मो तरफ मिस्टेक हैला। हाँ कहि दोछि बिले तुम्हें ग्रीन रिवोल्यूशन टा तुम्हें फोर्थ फाइव प्लान पाइबो ग्रीन। किंतु फिफ्थ फाइव प्लान रे आमे कोन पाइथिले स्माइल बुध पाइथिले। ओके जे साधारणतः ये जो समय रे कहीं आम देश ए समय रे बहुत गोटे इंपोर्टाट नेगेटिव आड़ गति करता से समय आम न्यूक्लियर टेस्ट पाई बहुत सारा बजेट खर्च करते किंतु आम डेवलपमेंट पाई से यार बजेट को खर्च कर तो फाइव फिफ्थ जो फाइव प्लान अच्छी से समय भारत कौन करता नेशनल इमरजेंसी सम्मुखीन होता कौन होता नेशनल इमरजेंसी सम्मुखीन होता। ओके जस्ट रिकल करवा नीति आयोग 5 year प्लान आउट रहा कि तुम ना एनडीसी ए तीनो विषय डिस्कसन कले एनडीसी 1953 फाइव प्लान 12टा 1951 मसीह 2017 मसीहा पर्यंत तुम नीति आयोग भी आसला ना 2015 मसीह आसला कार्यकारी है 2017 मसीहा पर्यंत यहाँ हूँ 15 वर्षिया योजना। तो आम पाखे बर्तमान सुधा मुझे केतोटी फाइव प्लान पढ़ली 5टा पढ़ी सारी। प्रथम फाइव प्लान टा कहार मॉडल थिला प्रथम फाइव प्लान टा कहार मॉडल थिला हारा डोरान मॉडल को था। अच्छा फास्ट फाइव प्लान आउ कौन इंपोर्टाट रहा प्रथम फाइव प्लान रो इंपोर्टाट कौन था हीराकुद डैम भाकानगर डैम से समय आम तैयारी द्वितीय फाइव प्लान कहार मॉडल थिला द्वितीय फाइव प्लान पीसी महालान बीस। अच्छा इंपोर्टान्स कौन रहा राउरकेला स्टील प्लांट इंडस्ट्री से समय डेवलपमेंट होता। तृतीय फाइव प्लान ओके तृतीय फाइव प्लान कौन इंपोर्टाट रहा तो तृतीय फाइव प्लान गाडगिल फ्रेमवर्क को बेस कर एग्रीकल्चर उपर इंपोर्टेंस देता। तो तृतीय फाइव प्लान पर आम कौन फेस कर प्लान हॉलिडे केबे ना 1966 मसीहा ठारू 1969 वा 1969 पर्यंत प्लान हॉलिडे देन आसी किए से ना फोर्थ फाइव प्लान दैट्स ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं ए समय प्राइम मिनिस्टर अच्छा किए से ना इंदिरा गांधी अच्छा से समय आउ कौन इंपोर्टेंट बोले ग्रीन रिवोल्यूशन थैंक यू आउ कौन 14टा बैंक नेशनलाइज ओके। तो से भाई तापर आसले फिफ्थ फाइव प्लान रे कौन आसना नेशनल हाईवे सिस्टम जो एनएच कहे से जिन आसला आउ कौन ना इस समय स्माइल बुध जोटा कि न्यूक्लियर टेस्ट आसला से समय आफ्टर फाइव प्लान माने 5टा फाइव प्लान पर भारत आउ एक पोजिशन को फेस करता से रोलिंग प्लान जोटा कि मुझे तुमको पढ़ेली प्लान हॉलिडे 1966 रु 1969 ठीक से भाई रोलिंग प्लान केबे 1978 रु 80 ये रोलिंग प्लान। ये जो रोलिंग प्लान थिला ए समय भारत नेतृत्व किए नहीं भारत में कौ गवर्नमेंट थिला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोलिंग प्लान टाइम रे जनता पार्टी जनता गवर्नमेंट से समय थिले से समय प्रधानमंत्री किए थिले से समय प्रधानमंत्री किए थिले मोरारजी देसाई किए थिले मोरारजी देसाई दैट इज दुईटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जे रोलिंग प्लान केबे आउ ए रोलिंग प्लान टाइम रे तुमनकर किए थिले किसे ना तुमरो केउ माने को पार्टी थिला ये से किए से ना तुमनकर जनता पार्टी आउ से समय रे प्राइम मिनिस्टर किए थिले माने पीएम किए थिले से समय मोरारजी देसाई। तो आफ्टर तुमनकर रोलिंग प्लान पर तो स्टार्ट हिच हमर कोन सिक्स्थ फाइव प्लान मन को ये जो सिक्स्थ फाइव प्लान है तो ए समय गोटे इंपोर्टेंट सेक्शन बा इंपोर्टेंट रोल आसी गरीब हटाओ जो स्लोगान ए समय कौन देखा पाई गरीब हटाओ फैमिली प्लानिंग सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि एग्जाम पचारे नाबार्ड आज पर्यंत अनेक स्टेट पीसीएस क्वेश्चन आसी सारी नाबार्ड को फाइव प्लान रखियो सिक्स्थ फाइव प्लान लॉजिकली आम एमती मन रखिपर नाबार्ड स्पेलिंग हूँ 5टा अक्षर +1 जोटा कि तुम लॉजिकली ये जिन को तुम यूज कर नाबार्ड आसला गरीब हटाओ ये समय होता आउ तुम फैमिली प्लानिंग ए समय होता जोटा कि फाइव प्लान माने सिक्स्थ फाइव प्लान तापर जो सेवेंथ फाइव प्लान देखो सेवेंथ फाइव प्लान कौन है अच्छा ए पर्यटन समस्त क्लियर अच्छे नो इश्यू नो डाउट फुल जोश फुल कॉन्फिडेंस ये नो 100% स्कोर हम
ସେଇ ଯୋଉ ଜିଦ୍ଦି ରହିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। 15 ଦିନ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଗିଛି। 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏତିକି ଥିଓରିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବା ଯେମିତି କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମରେ ବସିଲେ ଆମକୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି। ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କଭର ଅପ୍ କରିବି। ଓକେ, ଚାଲ ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା 7th 5 ପ୍ଲାନ୍। ମତେ କହିପାରିବ ପ୍ରଥମ 3ଟା 5 ପ୍ଲାନରେ କିଏ ଥିଲେ? 1 2 3। এই ସମୟରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ପିଏମ୍ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାପରେ ଆସିଲା 4th 5th 6th। ଏ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। তো যেତେବେଳେ 7th 5 ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ଦେଖ ଏ ସମୟରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ସେ ସମୟରେ ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ 5 ପ୍ଲାନ୍। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ ରେଟ୍ ଥିଲା ଆମର 5.0, ବଟ୍ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କଲେ କେତେ ନା 6.0 ଆଚିଭ୍ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏ ସମୟରେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ, ୟୁଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ହଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଲେଭେଲକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଭାରତ ଯେତେ ସାରା 5 ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ 3ଟି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ନମ୍ବର 1 କଣ୍ଡିସନ କଣ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ। କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ? କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? 1966 ରୁ 69 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଥିଲା? ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଓକେ ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍। ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍? 1978 ରୁ 80। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍। ତୃତୀୟଟା ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ ହିଁ ଆସିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍, ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଇୟର ଦେଇଦବ, ତମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦବ। ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ କଣ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ନା 90 ରୁ 1990 ବା 1990 ରୁ 92 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ ପାଇଛେ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍। ଏ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ଟାଇମରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା, ଇକୋନୋମିକାଲ କ୍ରାଇସିସ୍। ଓକେ, ହଁ ଏଲପିଜି ମଡେଲ ଆସିଥିଲା ଏ ସମୟରେ। ଏ ସମୟରେ କୋଉ ମଡେଲ ରଖିଥିଲା? ଏଲପିଜି ମଡେଲ ଇନିସିଏଟିଭ। ତ ଏବେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ଆମର କେତେଟା 5 ପ୍ଲାନ୍ ସରିଗଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର 6ଟା 5 ପ୍ଲାନ୍ ସରିଗଲା, ସରି 7ଟା ସରିଗଲା। 8 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ 8 9 ପରେ 10 11 ପ୍ଲାନ୍ 12 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 10 11 12 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 8th 5 ପ୍ଲାନ୍, 8th 5 ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆମେ କଣ ପାଇଛୁ ନା WTO ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ WTO 8th 5 ପ୍ଲାନ୍। ଓକେ, 8th 5 ପ୍ଲାନ୍। ଓକେ, WTO ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଦେଖ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନାବାର୍ଡ। ନାବାର୍ଡ କୋଉ 5 ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ବୋଲି ରିକଲ ରିକଲ। ନାବାର୍ଡ କଣ ଥିଲା ଲଜିକ? 5ଟା ଅକ୍ଷର ପ୍ଲସ୍ 1 ହଉଛି 6। ଆଚ୍ଛା ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କୋଉ 5 ପ୍ଲାନ୍? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କୋଉ 5 ପ୍ଲାନ୍? ଫାଷ୍ଟ। ତୁମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଉ 5 ପ୍ଲାନ୍? ସେକେଣ୍ଡ। ଫାଷ୍ଟ 5 ପ୍ଲାନ୍ କାହାର ମଡେଲକୁ ବେସ୍ କରିଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ 5 ପ୍ଲାନ୍ ହାରାର୍ଡ ଡୋମାନ ମଡେଲ। ସେକେଣ୍ଡ 5 ପ୍ଲାନ୍ କଣ ଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ପିସି ଆଚ୍ଛା ଗାଡଗିଲ ଫର୍ମାଟା କାହାର ଥିଲା? କୋଉ 5 ପ୍ଲାନ୍ରେ କୋଉ ମାନେ ଥିଲା? ଓକେ 3। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ WTO କୋଉ 5 ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆସିଛି ନା ତୁମଙ୍କର 8th 5 ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି। ଓକେ, ତ ଏ ସମୟରେ ରିଓ ମନମୋହନ ସିଂ ମଡେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆସିଲେ 8th 5 ପ୍ଲାନ୍। ଓକେ, ରିଓ ନୁହେଁ ରାଓ। ରାଓ କହିଲେ ଫୁଲ ଫର୍ମ ନା ତମ ଫୁଲ ନାଁଟା କଣ କି କହିପାରିବ? ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ। ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ। ଆଉ ହେଲେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ମଡେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଉଠୁ ହିଁ ଭାରତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇକୋନୋମିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 8 ସେକ୍ଟରରୁ ହିଁ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯିବା 9th 5 ପ୍ଲାନ୍। 9th 5 ପ୍ଲାନ୍ଟା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ରହିବ, ତୁମର ଏ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିଛେ। ଫାଷ୍ଟ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଓକେ, ହଁ ଫାଷ୍ଟ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଓକେ, ହଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ 5 ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆସିଛି ଆଫ୍ଟର ଦ 50 years of
इंडिपेंडेंट भारत स्वाधीन हवार हाँ हाँ अटल बिहारी वाजपेयी समय प्राइम मिनिस्टर थे भारत स्वाधीन हवार 50 वर्ष पर ए समय आम कौन सब देखा पाइचे ना तुमकर गोल्डन क्वाड्रिलेटर जहाँ आम स्वर्ण चतुर्भुज कहे जहाँ दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकाता जो स्वर्ण चतुर्भुज अच्छे ए समय आम देखा पाइचे ओके तो आउ इथे नाइन्थ रे किछ नै सबुठार इंपोर्टेंट होची 10 11 12 देखो गोटे लॉजिक मन को फ्री एफ आर डबल ई अच्छी आम फ्री एफ आर ई कहले देखो लॉजिकली केमती मन रखिया देखो एफ होची 12 11 10 लॉजिक कौन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली आसीबो फ्री इ होची कोन इन इक्विटेबल डेवलपमेंट इ हैला कोन इक्विटेबल डेवलपमेंट तो तुमरो इनक्लूसिव आ इक्विटेबल डेवलपमेंट को 5 प्लस 10th 5 एफ आर आर होची कोन रैपिड एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ रैपिड एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ एटा केउ 5 प्लस 11th 5 प्लान तापर आसिला 12th 5 प्लान होची कोन ना तुमानंगर फास्टर एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ एटा होची कोन 12th पूरा लॉजिक समस्त बुझी पाइल जोटा कि तुम 10 11 12 जो 3टा 5 प्लान अच्छी बहुत इंपोर्टेंट तो आप लॉजिक हूँ फ्री एफ आर डबल ई को सर्ट लिखुची फ्री लिखुची तो हाँ ए हाँ तो इटी हम उल्टा कैलकुलेट करबा रिवर्स वर्ड बुझिबा तो ई होची कोन ई होची कोन एटा 2010 रे कोन थिला 2010 रे हम टारगेट कोन थिला बा हमरो गोल कोन थिला 2010 रे इक्विटेबल डेवलपमेंट ओके इनक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट अच्छा से बोली 2011 कौन थिला 2011 रे ओके रैपिड ग्रोथ और 2012 कौन थिला फास्टर लॉजिक बन तो ये थिला ओवरऑल तुम मानकर का विषय में डिस्कशन कले ना संपूर्ण 5 प्लान विषय में डिस्कशन कले तो 5 प्लान पर आरंभ होची किए से ना नीति आयोग तो नीति आयोग चेयरमैन किए से एटा बहुत क्वेश्चन आसी नीति आयोग चेयरमैन किए से पीएम तो एटी गोटे क्वेश्चन पचार नीति आयोग सीईओ किए अछंती सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एबे रिसेंटली चेंज हेले एन फॉर नीति आयोग एन फॉर निधि ओके एटा बहुत इंपोर्टेंट रहइबो जेतु ए वर्ष नीति आयोग चेंज होइछंती तो ए टॉपिक ऊपर डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन तो बनुछि ना सेते हमें एउठु स्टार्ट कले तापर आ नीति आयोग विषय किसी पढ़िया दरकार नहीं आम खाली एति जिन मन रखा तुम नीति आयोग प्लानिंग नीति आयोग प्लानिंग कमिशन तो तफात कौन अच्छे ना नीति आयोगटा तुम थिला बॉटम ऑफ अप्रोचेस और प्लानिंग कमिशन टा होची कोन ना टॉप डाउन अप्रोचेस ओके इट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जे तुम से जेल पड़ता ओके जे तुम मानकर जो नीति आयोग अच्छी जो नीति आयोग जो कॉन्सेप्ट अच्छी फोकस अच्छी एटा को टाइप रो बॉटम ऑफ अप्रोचेस और जो प्लानिंग कमिशन कौन था टॉप डाउन अप्रोचेस चलो जी तो नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट आसुची केसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल छोटिया रिक्वेस्ट रहिबो छोट अनुरोध रहिबो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो जो 17टा गोल अच्छी मोर एतिकी रिक्वेस्ट रहिबो समस्त गोल को जंदी मन रखियो एवरीवन काहे कि ए वर्ष गोटे क्वेश्चन तुम आरी ऊपर पाइबो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऊपर यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कथा मु कहूची हाउ मेनी नंबर ऑफ गोल केतेटा हमर गोल रहूची हाउ मेनी नंबर ऑफ सस्टेनेबल 17टा गोल रहूची ओके ठीक इतिहास विषय को लक्ष्य करियो देखो 2015 मसीह ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रखा गला आपको टार्गेट हमर को वर्ष पर्यंत रखा है को वर्ष पर्यंत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो टार्गेट रही 2030 मसीहा पर्यंत किंतु टिके इतिहास विषय देखिया इतिहास माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो पूर्व इतिहास कोन सर्वप्रथम केउ कमिशन रो रिपोर्ट मुताबिक एक कांसेप्ट आस्तला केउ कमिशन रो रिपोर्ट थला ब्रुटलैंड कमिशन रिपोर्ट से आमे कौन कहूचे ना यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जब सर्टकट कह जाए यूएन WCED बोली कह जाए तो सर्वप्रथम एटा कहार रेकमेंडेशन थिला ना ब्रुटलैंड कमिशन रिपोर्ट थिला एटा केउ माने जोटा कि तमरो परवर्ती अवस्था रे स्टार्ट हेची 2000 मसीह रे कोन
ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ହଁ ତ 2000 ମସିହାରେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଯେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେଉଁ କମିଶନକୁ ବେସ୍ କରି ଆସିଛି ବ୍ରୁଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ ବ୍ରୁଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ 2000 ମସିହାରେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଏ ଯୋଉ ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଥିଲା ଆର କେତେଟା ଗୋଲ୍ ଥିଲା ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ ଇନ୍ ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଟୋଟାଲ 8ଟା ଗୋଲ୍ ଥିଲା ମିଲେନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଓକେ ଯୋଉଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 2015 ମସିହାରେ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହିବି ବଟ୍ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କରିବି ଦେଖ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି 2 ଜଣ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ଜଣେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବାହାର କରେ ଆଉ କିଏ ସେ ବାହାର କରେ ଆଉ ଜଣେ ୟୁଏନ୍ଏ ବାହାର କରେ 2 ଜଣ ବାହାର କରନ୍ତି ୟୁଏନ୍ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାହାର କରେ ୟୁଏନ୍ଏ ଯୋଉଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 2025ରେ ବାହାର କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ଏବେ 26 ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବା ଆମେ ଚାଲିବା କାହାକୁ ନା 25କୁ ବେସ୍ କରି ଚାଲିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ରିଲିଜ କରେ ନା ୟୁଏନ୍ଏ ସରି ନୀତି ଆୟୋଗ ରିଲିଜ କରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ କରେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପରେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିଥିଲା କେବେ 25-26ରେ ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରି ନାହିଁ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ମନେ ରଖ ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହବ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ମୁତାବକ ଭାରତର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା 2023-24ରେ ବାହାରିଲା ଭାରତର ସ୍କୋର କେତେ 71 ଭାରତର ସ୍କୋର କେତେ 71 ଆଉ ଏଇଟା ନୀତି ଆୟୋଗର କେତେତମ ଗୋଲ୍ ଥିଲା ବା କେତେତମ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏଟା ହଉଛି 4th ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଥମ 18ରେ ବାହାର କଲା 19-20ରେ ସେକେଣ୍ଡ ବାହାରିଲା 20-21ରେ ଥାର୍ଡ ବାହାରିଲା ଏଟା ଆର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାହାର କରିବ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଆଉଥରେ ବାହାର କରିବ ଇଏ ହଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ମୁତାବକ ଆମର ସ୍କୋର ହଉଛି 71 तो विभिन्न स्टेट वाइज रही को सस्टेनेबल के लिए केते परफॉर्मेंस करछे एटा एते इंपोर्टेंट रहबन बट हमरो केते स्कोर रही सेटा हम इंपोर्टेंट अच्छा रिपोर्ट आउ की बाहर करे ना नीति यूएन बाहर करे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोड़ा रिपोर्ट बाहर करे जोड़ा कि तार 10th रिपोर्ट बाहर करछे केते तो रिपोर्ट 10th रिपोर्ट बाहर करछे ए जो 10th रिपोर्ट रे भारत रैंक केते जोटा कि 2025 मसीह बाहर करछे भारत रैंक होची 99 19 आ पूर्व तार रैंक थिला केते भारतर 109 थिला पूर्व भारत रैंक थिला 109 वर्तमान रहिला केते 99 इट इज वेरी गुड आ सवा नंबर 1 रहिला केसे फिनलैंड तापर के रहिला स्वीडन अच्छा एठी गोटे क्वेश्चन थिला एठी हम क्लियर हे गेल कोन यूएन बाहर करे भारत रैंक माने 19 ता पूर्व थिला 109 नंबर 1 फिनलैंड नंबर 2 स्वीडन तो एठी मोर गोटे क्वेश्चन आसुची जो यूएन जो सॉरी नीति आयोग जो रिपोर्ट रिलीज करे ओडिशा रैंक केते नीति आयोग जो रिपोर्ट रिलीज करे ओडिशा रैंक केते इट इज द रैंक ऑफ ओडिशा मन रखियो 11 नंबर ओडिशा अछि देखो देखो ओडिशा कोड अछि ओडिशा अछि ओडिशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 नंबर अच्छी हो राइट अरे किसी किसी पिला कटि जाउछ कहीं कष्ट लगुची कष्ट सही होनी एते सारा बोझ बोझे केमती को नबा हाँ चले तो ये गला केस ना आम यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जानले आम नीति आयोग सस्टेनेबल गोल रिपोर्ट जानले देख ये इतिहास विषय आउ टे डिस्कसन करवा जिते आम पढ़ले कौ पर्यंत ना 2000 मसीहा कतरू 2015 मसीहा ये जो रिपोर्ट थिला बा जो टार्गेट थिला मिलेनियस डेवलपमेंट गोल बेले में कहते हाउ मेनी नंबर को मिलेनियस डेवलपमेंट गोल 8टा थिला बट 2015 मसीह आम गोटे नुआ कनसेप्ट गले कौ पर्यंत ना 2030 मसीहा पर्यंत जहाँ को आम कहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इथे आम केतोटी गोल रहा मन को टोटाली गोल हूँ 70 केतेटा टार्गेट रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ टार्गेट 169 टा टार्गेट रहा इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट 169 टा टार्गेट
কিন্তু গোল ଆମର କେଇଟା ରହିଲା ମନେ ରଖ ଗୋଲ ରହିଲା 17ଟା ଗୋଲ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ 17ଟା ଗୋଲ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କାହିଁକି ନା ସେ 17ଟା ଗୋଲକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦବ ଓକେ 169ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ହଁ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ଟିକେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବ ହଁ ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଏଇଠି 17ଟା ଗୋଲ ଅଛି ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଏଇଟା ନା ଆମର 169 ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଯୋଉ 17ଟା ଗୋଲ ଅଛି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଜିରୋ ପୋଭର୍ଟି ଗୋଲ ନମ୍ବର କେତେ ଜିରୋ ପୋଭର୍ଟି ଗୋଲ ନମ୍ବର କେତେ ଦାରିଦ୍ର ଲଜିକାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା କାହିଁକି ନା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖି ଦଉଛେ ଆମକୁ ସହଜ ହବ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଦାରିଦ୍ର ଅଛି ଏକ ଦାରିଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦରକାର ଦାରିଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଦୁଇ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଗଲା ତାକୁ କଣ ଦରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ କଣ ପାଇବ ଏଜୁକେସନ ତା ତ ଦାରିଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜୁକେସନ ଏ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ଫାଷ୍ଟ ତାହେଲେ 17ଟାରୁ ଆମେ ଏଇଠି ଚାରିଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ରହିଲା 13ଟା ଓକେ ଚାଲ କିଛି କିଛି ଲଜିକ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ଆଚ୍ଛା 5 ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ଇମେଜ ସବୁ ହେଇଛି 5 ନମ୍ବର କଣ ଆସିଲା ହଁ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫିଫ୍ଥଟା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ତମକୁ ଲେଖା ହେଇନି 4 ପରେ ଏଠି 5 ଆସିବା କଥା 5 ଆସିନି କି ଆକୁ ଟିକେ ମେନସନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଇମେଜରେ ଅଛି 4 ରହୁଛି କଣ 5 ରହୁଛି କଣ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖ ଜେଣ୍ଡର କେତେଟା ଶବ୍ଦ What is the number of letter in gender? କିମ୍ବା ତୁମେ ଏମିତି ଲଜିକାଲ ନେଇପାରିବ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ହଁ ତୁମେ ଏମିତି କହିପାରିବ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମ କତିରେ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା ହେଲ୍ଥ ଆସିଗଲା ଏଜୁକେସନ ମିଳିଲା ଯୋଉଠି ମଣିଷ କତିରେ ଏଜୁକେସନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ଆଉ କରିବନି ତ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ତ 5 ଆସିଲା ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଆଉ ତମକୁ 17ଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଦେବି ଦେଖ 1ରେ କଣ ରହିଲା କୁଇକ୍ ସ୍ପିଡ 1 ନମ୍ବର ଗୋଲ କଣ ରହିଲା ନମ୍ବର 1 ଗୋଲ ପୋଭର୍ଟି ଦୁଇରେ ଦୁଇରେ ହଙ୍ଗର 3ରେ ହେଲ୍ଥ ତାପରେ ଆସିଲା 4ରେ ଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେସନ 5ରେ ଫିଫ୍ଥ କଣ ଆସିଲା ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 5 ପଳେଇବା ଏବେ ଦେଖିବା 6 7 8 9 10 ଦେଖ କେମିତି କେମିତି ଲଜିକାଲି ୟୁଜ କରାହେଉଛି 6 ନମ୍ବର କଣ ଆସିଲା କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର କଣ ଆସିଲା ୱାଟର ଦେଖ ଲଜିକାଲ ହଉଛି ଆମେ ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ଯାକ ଖାଇଥାଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ରତ କରିବା ନାହିଁ କୁହାଯାଏନି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମକୁ ବ୍ରତ କର ଉପବାସ ରୁହ ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ପାଣି ପିଅ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ କର ଲଜିକ ଲଜିକ ଓକେ 7 ନମ୍ବର କଣ ଆସିଲା ଏନର୍ଜି କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ଆରେ ଆମକୁ 7 ଦିନ ଯାକ ଏନର୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏନର୍ଜି ସରିଗଲା ଆମେ ମରିଯିବାନି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଁ କି ନା ତାହେଲେ 6 7 ପୁରା ଲଜିକ କ୍ଲିୟର 8 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଆସିଲା କଣ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଆରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିବା ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଯଦି 7 ଦିନକୁ ଆମେ 8 ଦିନ ବି କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 6 7 8 ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ ଟିକେ ଯିବା ସ୍ପିଡ ଆଚ୍ଛା 1ରେ କଣ ଆସିଲା 1ରେ ପଭର୍ଟି 2ରେ କଣ ଆସିଲା ହଙ୍ଗର 3ରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 4ରେ କଣ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା 5ରେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି 6 କଣ ଆସିଲା ୱାଟର 7 ଆସିଲା ଏନର୍ଜି 8 ଦେଖ 8ରେ ଲଜିକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ୟୁଜ୍ କରିବା ୱାର୍କ WORK × 2 ହଉଛି 8 ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଆଚ୍ଛା 9 10 9 10 ଏତେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇମେଜରେ ଅଛି 9 10 କଣ ଅଛି ବୋଲେ କୁଇକ୍ 9ରେ କଣ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓକେ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓକେ 10 ଆସିଲା କଣ 10 କଣ ରହିଲା
सिटी एंड इनइक्वालिटी ओके तो देखो 9 10 टिके लॉजिक रही आपको टे मन रखिद किंतु आम यदि बाकी जिन लॉजिक को लक्ष्य करवा आमर भी हो 17 नंबर पॉइंट कौन आसला टिके तलुआ पड़े बाकी आम क्लीयर हो 17 नंबर पॉइंट कौन आसला पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर द गोल ओके अच्छा 17 पर 16 आसला 16 हूँ कौन 16 पीस एंड जस्टिस ची 14 15 बहुत सहज लाइफ ऑन लैंड हूँ 14 सॉरी 15 14 कौन आसला 14 कौन आसला लाइफ बिलो वाटर तो बस ये तो लॉजिकल एट सब हो गला तो एटा गोटे मन रखियो जोटा कि एग्जाम तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पचार दो गोल को लेकिन आउ जो गोटे जिन मन रख गोटे एटा जिन तुमको कहना चाहूँगी ଯଦି କିଛି ବି ଟାର୍ଗେଟ କଥା ପଚାରିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସମଥିଙ୍ଗ ର କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି ଯେମିତି କ୍ଲାଇମେଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଗ୍ୟାପ ଯୋଉଟା କି ତମର ୟୁଏନଏଫସିସି ର ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତୁକା ଲଗେଇବାର ଅଛି ନା 2030 କୁ ମାରିଦିଅ କାରଣ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ କୁ କାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛେ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିଛେ ଓକେ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଜିନିଷ ପୁରା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଇକୋନୋମିର ଯୋଉ ମାନେ 5 ପ୍ଲାନ୍ नीति आयोग सस्टेनेबल क्लियर पूरा माइंड रे पूरा पीडीएफ गोटे क्वेश्चन दुईटा क्वेश्चन पाइबे आ क्लास रिकॉर्डिंग ऑफ पीडीएफ तुमको एप्लिकेशन दे देबे ओके ओके नेक्स्ट क्लास रात 10 जो प्रैक्टिस सेट रो जो क्लासटा अच्छी जोटा कि 8:30 रे थिला मु टिके ताको एक्सटेंड कर दोछि काली की तुम जो पूरा 50 मार्क जो प्रैक्टिस सेट डिस्कशन आसंता काली संडे अच्छी मु 10टा रु 12टा भितर छाड़ 10टा 12टा माने दिन दिन 10टा रु 12टा भितर पूरा क्लियर थैंक यू ज्योग्राफी आज क्लास अच्छी ज्योग्राफी अच्छी थैंक यू